ko Supi Islamic Council wala kausu fofana soro ye kausu fofana diya jambela soro wulu bubo janne wofo ako fenten fo bala out fofane jihado min ke Gambia banko kan sa mbadi ngol alal tulolo kausu fofana fonla ko jumala tina yata soro ha yalo wulu bubo jang ay wo kumo moy bala outo nyina ate fana yewfo so bar sai kausu fofana fongo se wulu bubo jang jabi ka fa yemin fo fanialem nde loya dabula ko latine yente soro ha kausu fofana wala fo de akon loya dabula tina yate soro so saya manke Supi Islamic Council tu nundo ako Supi Islamic Council lem bar sai Supi Islamic Council nten Okay, so aliye bala out fo fana la kumo moy janne. Okay? So wulubu bo jan ye nyine moy ate fana yalon kila sallallahu alaihi wasallam kamin fo hadiso do. Okay? Kafa bil mari ithman akanyanta moya hada madingoye junuboti anim fanya foti riwaya do bija kafa bil mari kadhiban akanyanta hada madingoye fanya foti riwaya do ko akanyanta hada madingoye junuboti nate fewo fe moya ita wo kacha aita wofo so ba tondi fango kausu fo fana bala out fo fana imo flo la video fele nyo bala ali jibe ako Supi Islamic Council wala atina ya soron pamodu ko kuma mu tonyalti kadu bala out fo fana mu woliyelti so way jiado le fana nge Gambia wo mu woliyelti Supi Islamic Council latine yo soron bar min fo e ko fo din kontanta baake nyun koto kausu fo fana fango nata ka fo pamodu ye wulu loya dabula kulat ne ende soro mallim ahla kalam say wodo diamo banda man la fi nga moy mola Gambia kote ke nga video nyim play kawsu fofa na ko Supi Islamic Council ay senendle loya dabula tine yata soro so mba fala pamo moja ye ko wulu bu boja ye ko minta keri ye ko kawsu fofa na ko loya dabula tine yata soro ala la moy kuala ya la mol bute bankola kuala ya la mol fa bankola kuala anna ye tan simut andu landa mo ko ka baba ba ko so yidi mi ko nde man tan ko ngal ba lan kano wonen to da fa na la mol yeni mbe ke bankola fo be bi nyinde do men dimi ko to ni fele fara ali amwele ban leftale mba pile la koteke say malla fi nga moy mola Gambia kote ke afongo da la vo afongo da ay nyim fo say fenge UDP la momim bandanu rahimahullah mala yam fo kay tata wala bade dula akollo ya da bula te kano wala fon ya te tora fon wona la mol wala ya tora manka Supi Islamic Council de kausla forot kauslaf ali ala odi follow moy la ko Gambia be ya lon ko Supi Islamic Council wala te diya jambela ya jambe kausu fofana sindi ako kausu ye ko lafte kelaten bari ni Supi Islamic Council la mol mi be siri wala ko ngay yamfe afon ko ha be siri nja fama be siri nje so bira bota je nafi ko la ko bira bota je ako Supi Islamic Council wala ya te soron pour ka fitno nyori wol kan dron ka momo ka fitno nyori Supi Islamic Council kan ni alfal be mela in blato le ni alfal in ka duale ñun yetu ñun blato dron ha modi fero be siti yet kataro beke mba fola rawtatu ye kadu wulububo yankoy to mu rawtatu le wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin kuwo kuta Supi Islamic Council sot la ñun blato fo alala la ñino dron and wallahi inna la nansaru sana walladhina amanu fil ayati dunya wa yawma yaqumul ashhad wa mu ala fawn lillahi dolti kanyul fasa
sa en gameno albe amoyda ko mbatu nga video nyim pile kote ke katu nyim video kawsu fonle pamodu bojan jabije bawa te ko subi sami council wolle ka fuya jambe ten akondum sa subi sami council na la mol birata da rawdatu majalisi ya mol min kata ni safol bonni ni kortel ni fenkol bondi ako wolle ka wolle ka morol la ko doya so morol fan koytol mu mo falal let morol yofo so mbe audio fanan pilelal so pamor ko ya jambe ka mo falek mambala so morol fanan koytol mu mo falal to wole mor ya dia wulu bubo je yewol jabi munel ako hani wala mo fa betiatal so za la baka damin ko indi wahda okay domandi no neni audio pile mbe layno yella mbe no bakkela jangal layno yella nimi la fa kol ako bala out fofana ko loya dabo latna ya soro kuola ya la mol bute bankola kuola ya la mol fa bankola kuola anna ye kan shimut andu landa mudo ko ka baba ba ga so yidi mi god nde man tan politika ba lan kano wonen to da fa na la mol yeni mbe ke bankola fombe bi nyinde ndome dimi ko to ni fele fara o do yidi bi banko nyene lomena wono adate aliya moyle ban masiba wule molende nyimmo kini wole tata adama baro ya kumate kera mammin faye ay woddani way manol ni tulol ni jabol diala jabol ni manol ni tulol ni subol biri wol banda anata ko e do diala wayta jamolo ka lafta ka bangole deda atata selta min baro ka ko e nonsense nyim yalo nyimmol ñun gameno la modi hakilo tudde ñunul manke banku inna dillahi wa inna ni nga na banko di ñun lan tuda aliye bawa drame la dia momo rawatul makhazi la president akwate lafta gamol ni kuran karon ni siarel parti wala murna banko ka president ka motol se ka dila yata bun ko president ke wali ndolle la dual ka jami be kurano karane be gamo kelel bidun foiro yetara konkorinje comme Sénégal mi be keri ni murido le ani dare ate be kodo pelka ni finde ko fo kati kilim fula dron yadi nolte ni portol be yayla mol be datoli Dakar wol ton darawol dinwol foy ka fa pongol kote ka fa konko ni dara ni siringol ye ka trebe ibe kodo pelke ba ke kam boto kon ha so il afta aussi va samana Gambia so aliya mo le say kawsu fofana ko wulu bubo jaye ko subi sami kansu ne man ku kenna lo ada bo kano wala tne yen soron lo ada bo alan kano wala yen tora ha ala la moy kote ke alini la moy amanke audio fonte video la kuola ya la mol bute bankola kuola ya la mol fa bankola kuola anna ye kan shimut andu landa mudo ko ka baba ba ga so yidi mi god nde man tan politika ba lan kano wonen to da fa na la mol yeni mbe ke bankola hey gammenon se ala tentude inna muna nyi mosi fa nindol fo nyi tamindi dinyo nyaato momin katu kuma fula na ko biya jamba kereta soma ka bulurin ngamla nyingo Imam Abdullahi Fati hafizahullah wa raa wala ani ya jambe fay nyoka ni subi sami kansula ko Imam Fati ni ya lu subi sami kansu wala ani ya jambe fay nyoka kawsu fo vanale wofo ya jambe be siri yu atondi fo kawsu fo vanabe siri ka ni subi sami kansu mo le ko nyebula jenga nga yamfe afon ko yo afama be siri afindi da tan ni wurbu boja wol kan na kinyola ika foko subisami kansul wole kawsu fo fanani ya jambe fanyo ka so kawsu fo fanana da ako wurbu boja ye ko ibela wurbu boja yala nyaawnya lafta yeke na wuloti nyaawnya bari subisami kansul matne enda soronde loya da bulan kano wole en tora wole atne yen soron ala la moy kote ke nyimbu kan si muna nyimu masi bole dide ni mo sifa ibe nyin tamin la dino nyaato nyaadire nyin mi alon ko la yarifu jawan dhahri wallahi alazim ke mol kate fam bata ni lafta kuma kilne fulal al aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin Ali ibn Abdul Khaliq al-Qarni kamin fo tonya billahi wallahi tallahi moli karabu tanya tonya wakatu tonya yatul ha al haqqu shamsun wal uyunu nawadhirun wala yukhfa illa ala al-umyan ha ko tonya tilola be santole mo be kaje momo bukaje do fingital ha nyinji be bang ha ako lwa da bula te tora ay lwa da bu sa ko bo nyana la mol min fa nan ka tof pore nyim programme o kon
ako ala lamoy so kawsu bo bana imam abdallah fatimi bole ya jambia subi sami kansul me bole ya jambia rawda dum majalis wala ne yeso e atondi fon le adabo kano wole ama nkol na won nomba do itali nomba mo karan kol ni nomba do you know alal tulolo kuola yala molu bute bankola kuola yala molu fa bankola kuola anna yeka ne shimut andu landa mudo ko e ka baba e ba ko so yidi mi god nde man tan ko dikal ba lan kano wala en toda fa na la molu yeni mbeke ko fombe bi de domaine dimi ko to ni fele fara Allahu akbar اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا